Ayan. So after namin sumakay sa Roro, going to Guimaras! Pa din pala, no? Alam ko pa din pala sa Guimaras. Okay. O, saan tayo? Dito Saan tayo? Ay, wow, mali! Wow, mali! Wow, mali! Say hi! Say Guimaras! Guimaras! Wow! Guimaras! What's up? Okay na, kuya. Okay na? Video greetings, go! Good morning, guys! Nandito po kami sa Antique. Tara na.